esta manhã poder estar falando com vocês en mais ce uma vez. matin d'être en train de vous parler. Eu creio que Deus tem grandes coisas Je crois que Dieu a des grandes choses a realizar na nossa vida nesta manhã. à réaliser ce matin dans nos vies. O teu milagre tem nome. Ton miracle, il a un nom. Tua vitória tem nome. Ta victoire, elle a un nom. Qual o nome do teu milagre esta semana? Hoje. Quel est le nom de ton miracle en cette semaine et aujourd'hui? Nós vamos falar com Deus neste momento. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle à Dieu. Ligue sua cabeça, feche os olhos. Baisse ta tête, ferme tes Vamos orar ao yeux. Pai. On va prier, Vamos falar com Deus. on va parler à Dieu. Eterno Deus, soberano Pai, Éternel Dieu, tout souverain, na autoridade do nome de Jesus Cristo, avec l'autorité du nom de Jésus-Christ, aqui estamos nós nous reunidos sommes ici réunis, neste momento, neste local. dans ce moment même, dans cette église. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, adentramos nous sommes rentrés a sua presença devant ta présence com louvores de adoração. avec des louanges et de l'adoration. Mas é momento Et ce moment, de nós falarmos contigo nous voulons te parler, aquilo que nós necessitamos. ce que nous avons besoin. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, a tua palavra diz ta parole dit no livro de Isaías en Ésaïe que o Senhor que le Seigneur está com o ouvido inclinado na nossa direção. a son ouïe incliné vers notre As direction. suas mãos estão estendidas sobre nós. Ses mains sont tendues vers nous. Contempla neste momento, Alors contemple en ce moment même, Senhor Jesus Cristo, Seigneur Jésus-Christ, a vida do homem, la vie de l'homme, a vida da mulher. la vie de la femme. Senhor Jesus Cristo, Seigneur Jésus-Christ, liberta, libère, quebra maldições, casse les malédictions, d'héritage familiar, familial, tudo que está aprisionado tout qui est prisonnier nas profundezas do inferno. dans les profondeurs de l'enfer. Em nome de Jesus Cristo, Dans le nom de Jésus-Christ, Satã, Satanas, nós damos uma palavra de ordenança. nous t'ordonnons, Em nome do Senhor Jesus Cristo, dans le nom de Jésus-Christ, solta a alma lâche les âmes deste homem, de cet homme, desta mulher. de cette femme. Senhor Jesus Cristo, Seigneur Jésus-Christ, cura nesta manhã, guéris ce matin, restaura nesta manhã, restaure ce matin, transforma nesta manhã, transforme ce matin, salva nesta manhã. sauve ce matin. Clamamos agora a Ti, Nous te proclamons, ó Santo Espírito de Deus, Saint-Esprit de Dieu, nos colocamos na Tua nous presença, nous mettons devant ta présence. perdoa os nossos pecados Pardonne nos péchés, de pensamentos, des pensées, de atos, des actes, de fatos, des faits, aquilo que não tem agradado tout ce qui ne te plaît pas, a Tua santidade. tout ce qui ne plaît pas ta sainteté. Senhor Jesus Cristo, Seigneur Jésus, está escrito c'est marqué dans la no Bible, Salmo 91, au Psaume 91, que o Senhor dá ordem a anjo, que tu donnes des ordres aux anges, dá ordem a anjos neste local, ici même dans cette em nome de église. Jesus Cristo, Amen. em nome do Senhor Jesus Dans le Cristo. nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Sua mão direita, Lève ta main droite. diga assim: eu creio Dis, je crois em vitórias, à la victoire. eu creio Je crois em milagres. au miracle. A vitória é minha, La victoire est à moi. em nome de Jesus Cristo. Dans le nom de Amém. Jésus. Abra sua Bíblia, você que trouxe a palavra de Deus. Si tu as amené ta Bible, tu peux l'ouvrir. Em Lucas 8, versículo de número 26. Luc, 8, 26. Luc chapitre 8, verset 26. Eu vou ler em português, depois o livro vai ler em francês. Amém? Je vais lire en portugais et après Yves va lire en portugais, en Vamos colocar français. de pé em leitura a palavra de Deus. On se met debout pour lire la parole de Dieu. Amém? Então rumaram para a terra dos Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar da cidade ao seu encontro, um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro.
E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. Embora procurasse conservá-lo preso com grilhões e cadeia, tudo despedaçava. Era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado em muitos demônios. Rogaram-nos mandasse sair para o abismo. Ora, andava-lhe pastando nos montes uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar nos porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se um despenhadeiro abaixo para dentro do lago e afogou-se. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes, et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens. Et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Amém? Vamos orar ao Senhor. On va prier. Sobre a sua palavra lida, falada, escrita, Seigneur, d'après ta parole lue et écrite, fala em cada coração, parle à chaque cœur, em cada vida nesta manhã. à chaque vie en cet matin. Liberta, Libère, sara, guérit, restaura, restaure, salva. salve, Senhor sauve. Jesus Cristo. Sauve, Seigneur Jésus-Christ. Amém. Amen. Pode se sentar. Aqui na palavra de Deus, Dans la parole de Dieu, nós vemos a história de uma família. on voit l'histoire d'une famille. Uma família que estava sendo destruída por Satanás. Une famille qui était en train de se détruire à cause de Satan. A Bíblia diz La Bible dit que este demônio, que ces démons, esta legião, cette légion, entrou nesta família, est rentrée dans cette famille, entrou na vida deste homem. est rentrée dans la vie de cet homme. Mas Jesus Cristo ia chegar naquele lugar. Mais Jésus, il comptait passer à cet endroit. Antes de um milagre Avant le miracle, acontecer na sua vida, avant que le miracle arrive dans ta vie, nós temos sempre il y a toujours levante de Satanás. un soulèvement de Satan. Satanás se levanta Il se lève para impedir pour t'empêcher que aquele milagre que le miracle aconteça na vida da pessoa. arrive dans la vie de personne. A Bíblia diz La Bible dit que Jesus estava do outro lado do lago. que Jésus, il était de l'autre côté du lac. E ele tinha que chegar à cidade dos Gadarenos. Il fallait qu'il arrive à la ville de Gadarène. Porque naquele lugar, Parce qu'à ce lieu-là, homem il y avait un homme estava possesso de qui demônios. était possédé des démons. Quando Jesus chega, Et quand Jésus arrive, a vida da pessoa se transforma. la vie de la personne se transforme. Quando Jesus entra Quand Jésus est rentré, na vida de uma pessoa, quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, esse homem, essa cette pessoa, personne,
é liberta. elle est libérée. E Jesus chega à cidade dos Gadarenos. Et Jésus, il était arrivé à la ville des A Gadaréens. cidade estava transformada. La cité était transformée. Por quê? Pourquoi? Trabalhador, Parce qu'un travailleur, pai de família, un père de famille, tinha todos os seus hábitos, il avait toutes ses habitudes, atitudes, attitudes, todas transformadas. toutes ses actions transformées. Este homem, Cet homme, a Bíblia diz c'est marqué dans la Bible, que não nasceu endemoniado. qu'il n'est pas né avec les démons. De tempo para cá, Et depuis un certain temps, algo começou a acontecer na vida il dele. y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Satanás, Satan, ele começa a entrar devagar il rentre tout doucement na vida da pessoa. dans la vie des personnes. Nós muitas vezes falamos assim: Beaucoup de fois, on s'est dit, isso não tem importância, c'est pas important, isso não faz mal, ça fait pas mal. mas para o diabo Mais pour le démon, tem muita importância. il y a beaucoup d'importance. Nós começamos a abrir brechas, Parce qu'on ouvre des petites portes, abrir portas, des e portes Satanás começa a entrar. qu'on ouvre et Satan, il commence à rentrer. Tout doucement, Muito devagar. très doucement. É como uma pessoa. C'est comme quelqu'un, Você fala para uma pessoa: tu lui parles, o cigarro mata. on dit à quelqu'un, le tabac tue. A pessoa diz assim: Et la personne répond, eu não tenho pressa de morrer. je ne suis pas pressé de mourir. É deste modo. Et c'est comme ça Satanás começa a entrar devagar, que Satan, il rentre doucement. começa a destruir Il commence à a détruire vida da pessoa. la vie de la personne. Satanás Satan, entra nesta família. il rentre dans cette Este famille. homem Et cet homme, deixa tudo para trás. il laisse tout. Deixa a esposa, Il laisse sa femme, deixa filhos. il laisse ses Este enfants. homem Cet homme, chegava na sua casa, il arrivait chez lui. não abraçava mais a sua Il esposa, n'embrassait plus sa não femme. abraçava mais os seus Il filhos. n'embrassait plus ses enfants. Os hábitos, Ses habitudes, atitudes, ses attitudes, todas transformadas. tout était transformé. Quando Satanás entra, Quand Satan os rentre hábitos das pessoas se transformam. dans les habitudes des personnes se transforment totalement. Esta família Et cette famille começa a ser destruída. a commencé à se Por que détruire. eu digo que tem uma família? Pourquoi je dis que c'est une Se famille? você vê no versículo de número 39, Parce que si tu lis le verset 39, Jesus diz para ele: Jésus lui dit, volta para a tua casa retourne chez toi e conta quão grandes coisas et raconte combien de grandes choses Deus te fez. Dieu a fait pour toi. Então ele tinha uma família, Alors il avait une Ele tinha famille, uma casa para il avait une maison, mas este homem mais cet homme, passa a residir il est devenu résident. dentro de cemitério. Il est venu habiter dans les cimetières. Hoje não é diferente. Et aujourd'hui, ce n'est pas Nós différent. vemos as mesmas coisas acontecendo hoje. On voit les mêmes choses arriver aujourd'hui. O esposo que deixa a esposa, Des époux qui se séparent, esposa que separa do esposo, les épouses qui quittent leurs époux, filho nas drogas, les enfants dans les drogues, l'alcoolémie, prostituição, la prostitution, tantas coisas acontecendo hoje. des tas de choses qui arrivent aujourd'hui dans les familles. A família sendo destruída. La famille est détruite. A família é o propósito de Deus. La famille est le propos de Dieu. Deus criou a família. Dieu, il a créé la famille A família foi instituída por Deus. et c'est Dieu qui a institué la famille. Eu falo que o homem pode perder tudo. J'ai dit que l'homme, il peut tout Ele perdre. pode perder a saúde. Il peut perdre sa Ele santé, pode perder a riqueza. il peut perdre son Mas argent, se perder a família, mais s'il perd sa ele famille, perde tudo. il a tout perdu. Ele não tem nada. Il n'a rien. Porque a família Parce que la famille, é algo instituído por Deus. c'est quelque chose qui a été mis en place par Dieu. E o propósito de Satanás, Et le propos de Satan, destruir a família. c'est de détruire les Porque ele familles. destruindo a família, Parce que s'il détruit les acaba-se familles, tudo. tout Acaba-se est tudo. fini. Angústia, L'angoisse, tristeza, tristesse, depressão, dépression, solidão, solitude, vazio da alma. le vide É dans isso l'âme. que Satanás quer. C'est ce qu'il veut, Satan. Destruir a família. Détruire les familles. E esta família Et cette famille-là, estava destruída. elle était détruite. Tudo estava desfeito. Tout était défait. O lar destruído. Un foyer démoli. Nós hoje Aujourd'hui, podemos ver algo.
on peut voir quelque chose. olharmos no espelho da nossa casa On peut se regarder dans le e miroir falarmos assim: et dire, já não me reconheço mais, je ne me reconnais plus. já não suporto mais Je ne supporte plus viver nessa casa, vivre dans cette já maison. não suporto mais Je ne supporte plus meu esposo, mon époux. já não suporto Je mais ne supporte a plus minha família. ma Eu famille. tenho vontade J'ai envie de deixar tudo para trás, de tout laisser, abandonar tudo, de tout abandonner, sair pelo mundo afora. de sortir vers le Quantos de monde. nós Combien de já fois pensamos nisso? on a déjà eu des pensées Quantos de comme ça? nós já passou isso na nossa mente? Combien de fois ça s'est passé dans nos têtes Saímos pelo mundo. de sortir comme ça? Eu cuidei de um senhor no Brasil. Je me suis occupée de quelqu'un au Há 9 Brésil. anos ele estava afastado da família. Pendant 9 ans, il était éloigné de sa famille. Chegou uma senhora na minha casa Il y a une femme qui est arrivée chez e moi ela disse para mim: pastor, et elle m'a dit, pasteur, tem um senhor aqui perto da nossa casa il y a quelqu'un ici près de chez nous, e eu tenho cuidado dele. je m'occupe de lui. Ele está com problema de próstata Il a des problèmes à la prostate e ele abandonou a família et il a abandonné sa há famille 9 anos il y a 9 ans. e ele não fala nem onde está sua família. Et il ne sait même pas où est sa famille. Daria para o senhor ir orar por ele? Est-ce que vous pourriez aller prier pour lui? Esse homem era um angolano. Et cet homme, il venait d'Angola. Eu fui e orei por esse homem. Je suis allée chez lui, j'ai prié pour lui. Falei do amor de Deus. Je lui ai parlé de l'amour de Falei se Dieu. ele queria aceitar Jesus. Je lui ai demandé s'il voulait accepter Jésus et il m'a répondu non, non. Fui embora. Et je suis partie. Aquela senhora voltou à minha casa. Et cette femme, elle est revenue chez moi. Ela disse para mim: Elle m'a dit, pastor, pasteur, eu tenho cuidado desse homem, je m'occupe de ce monsieur. mas agora não posso cuidar mais. Mais maintenant, je ne peux plus m'occuper de Eu lui. estou deixando a responsabilidade Je laisse cette responsabilité para o senhor, à vous. para mim. Oui. Eu disse para ela: Et je lui ai répondu, eu não posso. je ne peux pas. A minha igreja, Mon église, na época, à l'époque, eu tinha culto il y avait des cultes segunda, lundi, terça, mardi, quarta, mercredi, quinta, jeudi, sexta, vendredi, sábado, samedi, domingo. dimanche. A reunião de oração, Les réunions de prière, uma segunda-feira, dans un lundi, eu tinha 400 pessoas j'avais 400 personnes de joelho 1 hora na igreja, à genoux pendant 1 heure orando a Deus. en train de prier. Então você vê, Alors tu o vois, trabalho na igreja le travail à l'église era muito grande. était très important. Nesta época eu não viajava tanto. Et à cette époque, je ne voyageais pas tant. Hoje eu viajo muito. Aujourd'hui, je voyage beaucoup. Quem cuida da igreja é minha esposa. C'est mon épouse qui s'occupe de Ela é a pastora da l'église. igreja. C'est elle le pasteur. Então eu não tinha, naquela época eu não tinha como cuidar. Mais à cette époque-là, je n'avais pas comment m'occuper. Por quê? Parce que Algo tinha acontecido. il y avait quelque chose qui s'était passé. Eu tinha um programa na rádio, J'avais un programme à la radio da meia-noite às 3 da manhã. de minuit à 3 heures du matin. Um programa evangélico. Un programme évangélique. Todos os dias. Tous les jours. Uma audiência muito grande, Une audience très forte. muito forte. Eu precisava levar 2 secretários para a rádio. Il fallait que j'amène 2 collaborateurs avec moi. Telefone. Rien que pour décrocher le Só téléphone. Não colocava nenhum telefone, só apertava, tinha gente na linha. On ne pouvait même pas poser le combiné que ça sonnait Eu déjà. orientava as pessoas. Et j'orientais les personnes, je discutais avec les personnes par la radio. Il y avait beaucoup Um dia eu chego d'audience. na minha casa, Et un jour, j'arrive chez moi chegam 3 pessoas na minha casa, 3h30 da manhã. et il arrive 3 personnes chez moi à 3h30 du E matin. elas disseram para mim: Et elles m'ont dit, pastor, pasteur, o senhor tem um programa de rádio? vous avez un programme Eu de falei: radio? não tenho. Et j'ai répondu, Nós fazemos parte da casa de uma bruxa on fait partie d'une maison des sorcières e nós ouvimos o senhor pela rádio. et on a entendu ton émission à la radio. Daria para o senhor ir lá na nossa casa? Est-ce que vous voulez bien venir avec nous à la maison des sorcières? Por quê? Parce que Porque tinha um homem il y avait un homme possesso de demônios qui était possédé par des e o démons demônio não saía. et le démon ne quittait pas. Os bruxos vieram me buscar. Et ce sont les sorciers qui sont venus me chercher pour que je vienne le délivrer
de ces démons-là. Eu vou para aquele lugar. Et je suis allée. Quando eu chego naquele lugar, Quand je suis arrivée, aquela mulher vem e fala para mim. la femme est venue et m'a dit, A bruxa-chefe daquele lugar. c'était la sorcière chef. Ela diz para mim. Elle A m'a dit, entidade não quer ir embora do corpo da pessoa. cette entité ne veut pas quitter le corps de cet O homme. diabo fala para mim. Et le diable m'a dit dans mon oreille, Diz, ele está morto. cet homme, il est mort. E você vai ser acusado da morte dele. Et toi, tu vas être accusé de sa mort. Eu entro para dentro daquele lugar. Et je suis rentrée à cet endroit. Aquilo cercada de imagens de demônio. Et tout était encerclé des images des démons. Muito, muito, muito. Beaucoup d'images des démons. Olha um jovem Il y avait un jeune de 22 anos mais ou menos, de 22 ans à peu près, deitado de bruços no chão, qui était couché ventre par terre, coberto de sangue, couvert de sang, cercado de velas. encerclé de bougies. A hora que eu olho, não tinha mais ninguém naquele lugar. Et quand j'ai levé la tête, il n'y avait plus personne à cet endroit. Estava só eu e o jovem. Il a resté le jeune et Pego moi. no pulso daquele jovem. Quand j'ai touché Não senti nada. son artère, j'ai rien senti. Não senti nada. J'ai rien senti. O diabo disse para mim de novo. Et le diable m'a Ele répété, está morto. il est mort Você vai ser acusado et da tu vas morte. être accusé de sa Aquele mort. jovem parado, inerte no chão. Et le jeune, il ne bougeait plus, Frio. complètement froid. Eu comecei a orar. Et je me suis mis à prier, A orar. à prier. Chegou um ponto Et c'est arrivé à que eu un já point estava a camisa toda molhada de où suor. ma chemise était trempée Uma de batalha tension. espiritual muito forte. C'était travada. une bataille spirituelle très forte Naquele lugar, à cet eu endroit. disse para o Senhor: Et à cet endroit, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, em mim não há mais força. en moi, il n'y a plus de force. O Senhor me abre os olhos espirituais. Ouvre mes yeux Eu spirituels. começo a ver os demônios sobre aquele lugar. Et j'ai commencé à voir tous les démons sur cet Todos endroit. pequenos Tous petits. subiam e desciam Ils sobre aquele homem. montaient et ils dansaient et ils montaient et ils descendaient sur cet O homme. Espírito Santo Et l'Esprit Saint começa a ministrar comigo naquele lugar. a commencé à agir avec moi à ces lieux. Ele diz para mim, Et il m'a dit, Salmo 91. Psaume 91, O que diz o Salmo 91? Que o Senhor dá ordem a anjos. que le Seigneur donne des ordres aux anges. Mas para Deus dar ordem a anjos, Mais pour que Dieu nós ordonne temos les que anges, falar. il faut qu'on parle. Nós temos que dizer. Il faut qu'on dise. O Senhor começa a dizer para mim: Et là, le Seigneur, il commence à me dire, ordonne que a vida retorne ao corpo. que la vie revienne à ces jeunes. Ordena Ordonne que a vida retorne ao corpo. que la vie revienne à ces corps. Ordena que a vida retorne ao corpo. Que la vie revienne Eu au corps. começo a orar. Et je me suis mis à prier et à Que o ordonner Espírito volte ao que corpo. l'Esprit revienne Que au o corps. Espírito volte Que ao corpo. l'Esprit revienne au Mas corps. você começa a orar muitas vezes Mais parfois, on commence à prier, baixo. pas trop fort. Você começa baixo. On commence Você não doucement vê resultado. et tu n'as pas de Você começa résultat. a orar mais alto. Et tu commences à monter la Você não voix vê resultado. et tu ne vois toujours pas de Você começa a résultat. gritar. Et tu commences à A vida crier retorne ao corpo. pour que la vie Que a vida revienne au retorne ao corps, corpo. Que a vida que la retorne vie revienne ao au corpo. corps, Que a vida que la retorne vie revienne au ao corpo. corps, Que a vida retorne que la ao vie corpo. revienne au corps. Aquele jovem começa a mexer os dedos. Et le jeune, il a commencé à bouger les doigts. Et il a commencé à bouger. Estica outra perna. Il a étiré une jambe, Eu sento no il chão. étire une autre jambe. Seguro ele Je me aqui suis mis comigo. assis par terre. Encosto ele aqui Je em l'ai mim. pris contre moi E ali fiquei um tempo. et je suis resté un temps comme ça, en train de me réchauffer. Ele abre os olhos Il a ouvert les yeux e pergunta para mim: et il me demande da onde eu estou? où suis-je? Eu falei: você está dentro da casa de uma bruxa. Et j'ai répondu, tu es dans la maison d'une sorcière. Ele disse para mim: Et il m'a dit, como eu cheguei aqui? comment je suis arrivé Ele ici? falou: eu falei: eu não sei. Je lui ai dit que je ne savais pas. Ele disse para mim: Et il m'a dit, a única coisa que eu me recordo, la seule chose que je me souviens, eu estava num buraco profundo. c'est que j'étais dans un trou Eu très tentava profond. subir, escalar. J'essayais de monter, de grimper, Algo me puxava para et baixo. quelque chose me tirait vers le De bas. repente,
Et d'un coup, uma grande mão il y a une grande main me tirou daquele lugar. qui m'a sorti de ces trous Eu estou acordando agora. et je me réveille maintenant. Eu ajudei aquele jovem a se vestir. Je l'ai aidé à se vêtir. Saí para fora Je suis sortie num corredor, saí dans un couloir dentro da sala da casa da mulher. dans le salon de la 15 maison bruxas sentadas. et il y avait 15 sorcières assises. Hora que elas viram aquele jovem Et quand elles ont vu ces jeunes vivants, que elas acreditavam que estava morto, qu'elles croyaient qu'il était mort, elas ficaram paradas. elles ont été arrêtées. Elas disseram para mim: Elles m'ont dit, o pastor quer um café. vous voulez un café? Eu sentei na mesa. Et je me suis mis à Isso table era 7h30 da manhã. à 7h30 du matin. Eu preguei, falei do evangelho sobre Jesus Cristo. Je leur ai parlé de Jésus Aquelas 15 pessoas et ces 15 personnes aceitaram Jesus. ont accepté Jésus. Aquela mulher Cette femme era presidente était présidente de 32 des 32 casas de bruxa. maisons des sorcières. Todas aquelas pessoas Toutes ces personnes aceitaram Jesus. ont accepté Jésus. Começaram a vir para a igreja. Toutes ces personnes sont venues à l'église. Eu não tinha tempo Alors je n'avais pas de le temps cuidar daquele homem. d'aller m'occuper de cet homme. Mas aquela mulher foi embora. Mais cette femme, elle est Me partie. larga aquele angolês. Et Aquele il angolês. y a eu un miracle avec l'Angola. Eu tiro aquele homem, Je l'ai sorti, trago para minha casa. je l'ai amené chez moi. Na minha casa começo a cuidar. Et chez moi, je commence à m'occuper de Colocava uma lui. bolsa que ele tinha aqui no saco. Je lui changeais une poche qu'il avait sur le côté. Virava ele de costas na cama. Je le mettais sur le ventre. Limpava todas as suas costas. Je le nettoyais. Começo a cuidar. Je le lavais. 8 meses desse homem Pendant 8 mois, dentro da minha casa. chez moi. E eu digo para ela, Et j'ai eu dit digo para ele, et j'ai dit à quem cet é a tua homme, família? c'est qui ta Ele famille? falou há 9 anos. Il m'a dit, il y a 9 ans, Saí de casa. j'ai quitté mon Minha foyer família não quer saber de mim. et ma famille ne veut plus entendre parler de moi. Eu falo de Jesus para ele. Je lui ai parlé de Jesus Jésus começa a trabalhar na alma. et Jésus a commencé à travailler Ele dans me son pega na âme. Bíblia. Il a pris une Bible Isso já estava se passando 8 meses na minha et casa. ça faisait déjà 8 mois qu'il était chez moi. Cuidando dele dentro da minha casa. Ele disse para mim, pastor, eu quero batizar. Et il m'a répondu, pasteur, je veux être baptisé. Eu quero aceitar Jesus, eu quero passar. Je vais accepter Jésus. Batizo aquele homem. Je lui ai baptisé. Eu falo para ele e a sua família. Je lui ai parlé de sa Eu famille. falo, a minha família mora em São Paulo. Et il m'a dit que sa famille était à São Ligo Paulo. para a sua família 9 anos longe de casa. Je les ai appelés A sua família vem sua irmã e 2 filhos. et ils sont venus, sa sœur et 2 de ses enfants. Sua irmã uma grande escola de São Paulo. Sa sœur, elle a une grande école à São De Paulo, inglês e une francês. école d'anglais, de français. Os seus 2 filhos Ses 2 enfants formados em direitos. étaient formés en droit, ce sont des avocats. A família vem. Et cette famille, ils sont Encontro venus. do pai com os filhos. Ils ont rencontré le père, Ele les pergunta enfants, para o filho. et il a demandé à son E a enfant, mãe? elle est où ta maman? O filho fala, a mãe há 9 anos está esperando o senhor voltar para casa, pai. Et le fils, il répond, maman, ça fait 9 ans qu'elle t'attend que tu reviennes à la Ele maison. fala assim para mim, pastor, me leva para minha casa. Et puis il me dit, pasteur, amène-moi chez moi. Eu tenho uma família naquele lugar hoje. Et j'ai une famille à ce lieu Jesus aujourd'hui. cura aquele homem da Parce que costa. Jésus, il a guéri ces messieurs, même de la costa. Restaura totalmente. Il l'a restauré complètement. É isso que Jesus faz. Et c'est ça que Jésus Quando nós fait encontramos Ele. quand on lui rencontre, Quando entregamos a nossa quand vida on a lui Ele. donne notre vie. Mas também me aconteceu um fato bem interessante. Mais il m'est arrivé d'autres choses intéressantes. As igrejas no Brasil é aberta para a rua. Les églises au Brésil, elles sont ouvertes sur la rue. Passava todo dia uma prostituta Et tous les jours, il y avait une prostituée qui na porta da passait igreja. à la porte de l'église. Lá na porta da rua. Et depuis la porte de Ela fazia à la assim, rue, oi pastor, elle me faisait un grand signe, salut pasteur, todo dia. tous les jours. Como se fosse muito amiga minha. Comme si c'était une copine à moi. Eu no altar fazia assim para ela. Et pendant que j'étais là, je lui No outro dia répondais. ela passava de novo. Et le lendemain, elle a repassé Oi, encore. pastor. Salut pasteur. O porteiro que cuidava Et le portier, falava para ela entrar. il lui demandait de Ela rentrer. não.
Et elle disait toujours non. E eu comecei a falar, Et j'ai commencé à lui Senhor, eu quero parler. essa jovem na J'ai igreja. commencé à parler à Dieu. Seigneur, Seigneur, je veux grâce à cette toi, femme à l'église. Je veux cette jeune à l'église. E ela veio. Et elle est venue. O dia que ela veio na igreja, Et le jour qu'elle est rentrée à eu l'église, não sabia se ela estava com uma saia ou com um cinto. il ne savait pas si elle portait une jupe ou une ceinture. Sentou na primeira cadeira. Elle s'est mise au premier rang. Terminou-se o culto. Dès que le culte est fini, Ela veio falar comigo. elle est venue me parler. Ela disse para mim, Et elle m'a dit, pastor, pasteur, eu tenho escutado o senhor rezar. j'entends tes prières. E me deu vontade de vir aqui. Et ça m'a donné envie de venir Eu falei, o que ici. você quer que eu faça por ti? Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait que Eu je quero que o lui senhor fasse. ore por mim. Et elle a dit, je veux que tu pries pour moi. Eu ponho a mão sobre a sua cabeça. J'ai posé ma main sur sa tête. Começa a manifestar muitos Et demônios. c'est commencé à manifester beaucoup de démons. A saia, Sa jupe, que era o palmo aqui, la jupe, elle est revenue veio no pescoço. jusqu'au cou. Só estavam as irmãs da igreja. Il y avait que les, Esposa. il y avait que les frères, les sœurs de l'église et les épouses. E ela manifestando demônios. Et des démons qui se Forte. manifestaient beaucoup, Quando très ela fort. ficou liberta, Et quand elle s'est libérée, eu perguntei para ela, je lui ai demandé, qual o teu nome? comment tu t'appelles? Ela disse, Et elle m'a dit, Luciano. Luciane. Eu falei, você quer aceitar Jesus Et je lui ai demandé si elle voulait accepter Jésus como Senhor e Salvador? comme Seigneur et Sauveur. Ela falou, não. Et elle m'a répondu non. Et puis elle est partie en courant Eu de voltei l'église. para o altar Et je suis revenue au e pupitre disse, Senhor, et j'ai dit à o Seigneur, Senhor não trouxe essa jovem aqui, cette não. jeune, elle n'est pas venue ici pour rien. O Senhor trouxe ela com propósito. Si tu l'as amenée ici, c'est avec un propos. Passou-se 10 dias. Et ça s'est passé 10 jours. Lá veio ela de novo. Et là, elle est revenue A saia normal. avec une jupe normale. Na frente. Elle s'est mise assise, premier Terminou rang. o culto. C'est fini le culte. Ela veio falar Elle est comigo. venue me parler. Eu quero saber o que o Senhor fez comigo. Et elle a dit, je veux savoir qu'est-ce que vous avez fait avec moi. Eu falei, por quê? Et je demande, mais Eu pourquoi? não vou mentir para o Senhor. Je ne vais pas raconter des mensonges au Seigneur. Eu voltei para trabalhar na rua. Ah, elle a dit, je vais pas vous raconter des mensonges. Je suis sortie d'ici et je suis partie travailler dans la rue. Mas algo aconteceu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Ninguém me enxergava na rua. Ninguém me via. Personne ne me voyait dans la rue. As minhas amigas saíram. Toutes mes collègues, mes copines sont Mas ninguém me parties, via. mais personne ne me voyait. Ela disse para mim o que aconteceu comigo. Elle m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Falei, aquele encantamento, Et je lui ai dit, l'enchantement, aquele demônio le démon que estava sobre a sua vida, qui était sur ta que vie, fazia você ter seus hábitos, qui faisait toi avoir costumes, tes habitudes, tes attitudes, tes costumes, todo mudado. tout a changé. Jesus te libertou. Jésus, il t'a libéré. Você quer aceitar Jesus hoje? Est-ce que tu veux accepter Jésus Eu aujourd'hui? quero. Et puis elle a dit oui. Essa jovem hoje Et aujourd'hui, cette jeune, casou elle s'est com mariée dos jovens mais bonitos da igreja. avec le jeune le plus beau de É mãe de l'église. 4 filhos. Elle est